তার মা সামলে টিভিକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଉନ୍। ଆଉ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଟିକେ जय भीम। निहाल सिंह मंडा समाज कल्याण परिषद सभापति। आज पूर्णांग जिला कमिटी गठन होछि। उपदेष्टा तथा फाउंडर सभापति मीनकेतन बादी सार आह्वान रे प्रतिष्ठाता सदस्य शिवशंकर प्रधान सार अच्छा संपादक गोविंद महानंद अच्छा पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र मल्लिक उपस्थित नॉमिनेट करा जाउछि। 3 वर्ष लगी एमिटमेंट होइछे पंडा समाज कल्याण परिषद उपनिर्वाचन जिला स्तरीय होइछे। सेते लगी जिला कमिटी गठन करी जिलार विभिन्न अंचलर पंडा मान उन्नति लगी काम करबार लगी आमे चेष्टित करबो और समर्थन को सहयोग धन्यवाद। ঘর নেই ছিলে গান নেই हुई गान नहीं ছিলে জোর नहीं हुई সেটা প্রত্যেক জায়গায় যেন শুন এনেছি মানে সেই জায়গা মানুষ যদি আমরা দায়িত্ব মন করবে লাগি দায়িত্ব দিয়ে দৌছু সে সমস্ত নিজের বহুত বড় মহাগুলি দ্রুময় দিবা সেই লাগি আসুন সেই প্রক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করমা আর সমস্তকর মত বিশেষ বিধান আজি মতে দুঃখর বিষয় কাজ পড়ছে যে ভগবান পণ্ডাঙ্কর আশীর্বাদ লম্ভারে সায়েন্স কলেজ আরম্ভ করিকি ଏବେ ସବୁ କିଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେଇ ଜାଗାର ଛୁଆ ମୁଇଁ ପହେଲା ଯାଇକିରି ଘର ଘାଟେ ଗାଧିଛେ ପହେଲା ଯାଇକିରି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଛେ ହେଆଡେ ବସ୍ ବୋଲିକିରି କହ ସେଇ ତର ଲାଗି ଲଢ଼ି 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 କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକିରି ଲାଷ୍ଟରେ ବୁଲାକେ ଆଜି मुझे भी से सोलपुर जो ऐसी शहर जिला ने सिर्फला को के नहीं छाड़ दिला नहीं मैं बोलने में बुल्ला बोलिया जाएगा इतनी देर तो भुवनेश्वर सेकंड जगह शिक्षित जगह होती बुल्ला एक बुल्ला के 3 दिन सो में अपन मान समझते जानी सेदिन लगे मिली तो जे थोड़े में बुल्ला रे मिली बुल्ला रे बहुत जाके सेवा देने में कोई पार नहीं चाहिए किसी का জীবন সার্থক করা চড়া আমার হাতে আছে পরে বড়ে বড়ে খড়া আমার হাতে আছে পরে বড়ে বড়ে খড়া শঙ্কুমারি তারি পারমা শঙ্কুমারি তারি পারমা নাই হে কেউ গড়া মনকু बिछड़ी देऊ नहीं आमे नहीं बिछड़ी पारो ना पनु आमर धानु गड़ा आमे महापोर चढ़ा आमे महापोर चढ़ा समस्त जय भीम। 2022 तो संवाद पद तुलेकरी आसुची किंतु खाली बुलारे से कामटा होतला एबे जहाँ है आम लगे बहुत बढ़िया है जे डिस्ट्रिक्ट रे आमे काम करता आमे लगे बहुत प्लस पॉइंट अछि देशवार का पर हिसाब रे आमे यदि काम तुला में डिस्ट्रिक्ट रो सब कोना कोना रे आमे काम करि पाबा आ आज जो सार कहूथिले कमिटी गठन हला ए कमिटी रे गठन कला परे जो माने दायित्व नेबे से माने भी स्वच्छता हिसाब रे यदि कैरियर किसी भी डेवलपमेंट काम करवार अच्छे आमके से जोड़ाले आम गवर्नमेंट से फाइट करके से सब जिनिस के समाधान पाई पारबा ता व्यवस्था भी करबो गवर्नमेंट प्रशासन संगे आमे जहाँ हेले भी जोड़े करी आमे काम करदा के अपील कर पारबो से उद्यम आमे करनु एबे नहीं बोली जत्ती करी कि ना आसीला तो ता करी जय भारत समस्त गणमा मोर नमस्कार आज जेन पहुंचे स्नेहा साले पहुंची मुझे किसी नहीं थी मुझे बहुत पूरा एंता कंडीशन थी जे
ଆଜି ଯେତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାହା ବି ପାଇଛେ ନିହା ଲାଗି ବୋଲି ପାଇଛେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଜୁଡ଼ିକି ରହିବି ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ବି କାମ କରବି ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ଭାରତ ସମ୍ମାନ ବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ପାଇଛେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସହଜରେ ଜୟ ଭୀମ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ আর আর ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ ଆମର ଗୁରୁ ମାନେ ବାକି ଦାଦା ମତେ କହେସନ୍ ଗୁରୁ ତ ମୁଇଁ ପଛେ ଆମ ଭାଇ ପହିଲା ମୁଇଁ ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ତ ମୁଇଁ ଜାନି ଯା ପଢି ଯା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣି ଯା ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଯେ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥଉ ବହୁତ ପଛେ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ଦାଦା ମତେ କହେସନ୍ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ପଛକେ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଲୁକିକି ରହୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଡାକନ୍ କି ଆମେ କେହି କାମ କଲେ ଭାଗି ଯିବୁ ଆମେ ପଛେଇ ଯିବ କିଛି କାମ ନାଇଁ ଆମର ଆମେ ଆମର ହିସାବରେ କରସୁଁ ତ ଠିକ ହେଲା ଆମେ ଅଲଗା କଲାକେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଶିଖିଲୁ କିଛି আর যব তক চাল্লা বলে পড়বার নাই শিখবো তো দৌড়িবার নাই শিখি পারবো তো বর্তমান আমি রেসর ময়দানকে আসি যাইছু আর দাদা আমাকে জিম্মেদারি ভরসারে যে দায়িত্ব দিয়েছন সে দায়িত্বরে কাম করবার আছে আর মুই তো